Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, kita akan mulakan kelas dengan melihat kepada chapter 4A, which is state space design. Okay, specifically on controller design. So, chapter 4 consists of two chapters, which is chapter 4A and chapter 4B. So today we are going to discuss and lecture on chapter 4A. Okay, refer to the slide. So controller design yang kita akan belajar pada chapter ini adalah berbeza dengan controller design yang kita belajar masa tahun 3 dulu. Okay, controller design yang di tahun 3 adalah PID controller for time domain dan compensator, okay, lead lag compensator for frequency domain. But for this chapter, we will learn controller design, namely known as state variable feedback using pole placement. Okay, di mana kita akan ada additional parameters ke dalam sistem yang mana dia akan mengawal location all closed loop poles. Okay, so we considered a standard closed loop characteristic equation as shown in the equation number 1. Okay, characteristic equation is the equation from the denominator closed loop control system equal to 0. Okay, iaitu persamaan 1. So apa yang penting pada characteristic equation ini adalah dia punya coefficient dia. Okay, highest power of the characteristic equation menunjukkan order sistem tersebut. Kalau dia adalah S kuasa 3, characteristic equation the highest order is S kuasa 3, meaning it is third order. But if the highest order of the characteristic equation is 2, meaning that the system is second order, because the characteristic equation is quadratic. Kalau S kuasa 3, kita panggil cubic. Okay. So apa yang perlu adalah kita kena memperkenalkan n adjustable parameters ke dalam sistem ini, okey, di mana dia akan melibatkan characteristic equation yang baru, okey. Kita pertimbangkan topologi, okey, topologi untuk pole placement iaitu persamaan 2A dan 2B, which is known as the state space representation, x dot ax plus bu and y is equal to cx. X dot adalah state equation dan y adalah output equation. So state equation and output equation tersebut, okay, kita boleh visualize dengan menggunakan block diagram seperti pada slide nombor 5. Okay, where slide number 5 show the position and location of matrix A, B, C, which is a matrix A system matrix berada pada feedback, okay, feedback system. C adalah matrix output berada pada output path dan B adalah input matrix berada pada input path, okay. And this system have input U and output Y. So if you look at the line, okay, line dia tu, ni ada line tebal dengan line nipis, which is a thin line and thick line. Okay, so thin line adalah scalar, iaitu ada nilai tanpa arah. But line yang tebal ini, thickness dia, okay, the thick line is represent the vector. Okay, represent the vector which is have a value and have a direction. Okay,
So in typical feedback control system, output Y usually kita feedback masuk summing junction. But in state variable feedback, in state space, all the state variables x1, x2, x3 akan di feedback kepada summing junction. Bukan output. The state variables tu akan dia feedback. Okay? Dengan gandaan k. Okay, so itu maknanya dia ada satu vektor k kat situ. Okay, vektor k itu adalah suatu row matrix. Okay, is a row matrix which is k equal to k1, k2 and k3. Okay, macam tu. Okay. So bila we apply a state variable feedback, as I told you before, state system itu x1, x2, x3 kita akan feedback dia. Okay, kita akan feedback dia seperti yang ditunjukkan. Okay, seperti yang ditunjukkan. Ni, x ni, state variable feedback ni, akan dia feedback. Okay, akan dia feedback terus masuk kepada summing junction. Okay, dan ia akan mempunyai nilai. Okay, gandaannya adalah k. Jadi kalau 3 state variable x1, x2, x3, maknanya gandaan x1 akan diwakili oleh k1. State variable x2 akan diwakili oleh gandaan k2. State variable 3 akan diwakilkan oleh gandaan k3. Jadi vektor k itu berada di suap balik dan terus masuk kepada summing junction. Okay. Dan kita akan introduce satu input baru which is R. Okay. Yang menggantikan U sebelum ini. So, akhirnya kita boleh terbitkan state equation yang baru which is x dot is equal to ax plus bu, dan u adalah daripada gambar raja tadi. Okay, u di sini adalah keluaran summing junction which is r, isyarat di sini adalah minus kx. Okay, minus k darab x kan, so r minus kx sama dengan u. Okay, so that's why kita gantikan u sama dengan r minus kx. Kita simplifykan dan kita dapat equation 3a dan 3b. Jadi equation 3a itu is very important because we will we will get a new matrix system which is known as a minus bk. So a minus bk is a matrix dalam step yang kedua design, di mana awak kena cari a minus bk itu. So block diagram untuk state space before and after state variable feedback adalah ditunjukkan pada slide nombor 10. Okay, where slide 10 adalah standard state space representation x dot ax plus bu dan y is equal to cx. Okay, jadi bila kita apply state variable feedback,
X ni kita akan tarik satu line bawah, kenakan dia dengan gandaan vektor K dan masuk kepada summing junction. Jadi input baru setelah state variable feedback adalah R. Sebelumnya adalah U. So, to get idea bagaimana controller design ini dilaksanakan adalah dengan mempertimbangkan signal flow graph in phase variable form. Okay, so this is a phase variable form signal flow graph where C1, C2, C3 is the coefficients of the numerator transfer function. A0, A1, A2 adalah coefficient denominator transfer function. U input, Y adalah output. So kita ada 3 state variables, X1, X2, X3 dan 3 derivative state variable, X3 dot sini, X2 dot sini dan X1 dot sini. So each state variable akan di feedback ke dalam plan U melalui gain K. So you can see that here X1, okay, X1, okay, akan feedback masuk ke U dengan gandaan minus K1. X2 state variable akan feedback masuk ke dalam U dengan gandaan K2. X3 dot akan masuk ke dalam U dengan gandaan K3. Okay. Jadi the old node U ni akan digantikan dengan node baru which is R. So untuk design bentuk yang paling digalakkan, okay, lebih afdal adalah dengan menggunakan bentuk phase variable atau controller canonical form. Okay. Bentuk-bentuk lain seperti cascade, parallel, Jordan, observer tidak digalakkan kerana bentuk phase variable dan controller canonical form adalah lebih mudah kerana dia banyak nombor kosong dan satu pada matrix system. Okay. Jadinya kita akan design dengan menjana dua characteristic equation. Okay. Characteristic equation yang pertama adalah closed loop characteristic equation, iaitu mengandungi vektor K1, K2 dan K3. Kemudian yang kedua adalah kita kena menjana characteristic equation yang kedua yang kita panggil sebagai desired characteristic equation. So di dalam desired characteristic equation kita ada nilai spec design ataupun sasaran. Okey, sasaran iaitu spec design kita. Okey. So bentuk phase variable dan controller canonical form ini adalah solution yang terbaik untuk K, dan sekiranya permasalahan itu bukan dalam bentuk phase variable, bukan dalam bentuk controller canonical form, maka kita kena buat transformation, okay, similarity transformation kepada bentuk phase variable ataupun controller canonical form. So inilah perbezaan ya, signal flow graph sebelum dan selepas state variable feedback. Okay, you can see that X1, X2, X3 akan ada feedback masuk kepada U, okay, dengan node baru iaitu R. So untuk pole placement ini kita ada step by step ya, okay. Step yang pertama adalah represent the plant in phase variable form.
or controller canonical form, either one. Okay. Step yang kedua adalah kita mencari A minus BK. Okay. Matrix A minus BK. Step yang ketiga adalah kita kena dapatkan closed loop characteristic equation. Step yang keempat adalah kita kena dapatkan desired closed loop characteristic equation. Dan step yang kelima adalah kita kena bandingkan step 3 dan step 4. Bandingkan apa? Bandingkan closed loop characteristic equation dengan desired closed loop characteristic equation. Okay. Bila kita bandingkan step 3 dan step 4, automatically kita akan selesaikan nilai gandaan K, iaitu K1, K2 dan K3. So kita lihat teorinya. Okay. We consider a state space representation as shown in slide 18. Okay, X dot dan Y, state equation and output equation. Dan kita jadikan dia dalam bentuk phase variable, okay, ataupun controller canonical form, right? Seperti pada slide 19. Kemudian kita cari characteristic equation, closed loop characteristic equation, iaitu dengan mencari A minus BK. Okay, kemudian kita pertimbangkan K, step yang kedua, A minus BK, ini dia. Dan kita cari closed loop characteristic equation. Okay, and then kita cari desired characteristic equation. Dan akhirnya kita bandingkan. Bandingkan desired characteristic equation dengan closed loop characteristic equation. Supaya kita dapat nilai vector K. Okay. So dalam controller design ni, matrix C actually tidak memainkan peranan. Yang penting adalah matrix A dan matrix B. Okay. So saya buka pertanyaan kepada pelajar. Okay. Any question? Nak bertanya? Ada soalan? Tak ada doktor, tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, Tak ada doktor. Kalau tak ada soalan, saya buat apa nama ni, ringkasan. Okay. 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 Dengar sini. So design step. Sekejap Okay, design step. Pertama adalah system in phase variable form or controller canonical form. Okay. Step yang kedua adalah mencari A minus BK. Okay. Lepas tu cari dia punya characteristic equation, iaitu SI minus A minus BK equal to 0. Okay. Kemudian step yang ketiga adalah kita dapatkan desired characteristic equation. Maknanya closed loop lah. Closed loop characteristic equation.
Step yang keempat adalah kita dapatkan desired characteristic equation yang kita bandingkan. Okay, bandingkan, compare. Step 3 and step 4. Step 4. Okay. Awak salin ke? Okay. So K tu adalah satu matrix yang penting. Kita panggil dia sebagai controller matrix. Dalamnya ada K1, K2, K3. Okay. Jadi dia ni akan pergi kepada closed loop characteristic equation. Okay. Kemudian dalam design ni dia akan beri spec design. Spec design. Antaranya adalah peratus overshoot. Okay. Settling time. Peak time. Third pole. Dan seterusnya. Okay. Jadi daripada spec design, OS ni, TS ni, TP, third pole ni, from spec design, kita akan dapat peratus OS, akan dapat zeta. Zeta tu apa? Zeta tu apa? Hello? Damping ratio. Damping ratio. Okay. Damping ratio. Kemudian daripada TS or TP, kita dapat apa? Kita akan dapat omega N. Omega N tu apa? Undamp Omega. natural frequency. Dan Undamp ratio. omega D. Omega D adalah damp natural frequency. Okay. So ini saya pakai iPad, saya conteng. Kalau conteng pakai mouse ni rasa macam susah. Kekok sikit. Jadi saya ubah sikit, saya pakai iPad. Okay, dan pakai pensel pensel, Apple Pencil. Jadi saya boleh tulis dengan lebih jelas. Dapat tak tangkap? Doktor nak tanya doktor. Yang nak tanya. Tanya. Ni macam pakai pen hot je doktor. Pen hot. Apa dia? Pen yang buat hot tu doktor. Pen yang buat hot. Kenapa? Ini pakai okey. Apple Nampak, Pencil. nampak. Apple Pencil. Okay. Okey doktor. iPad. Jom dulu iPad. Baik doktor. Tebal sangat tulisan. Kalau nipis sangat kan tak nampak. Betul doktor. Soalan. Sebab lepas soalan kita akan rehat sekejap baru masuk contoh. Tanyalah. Ada. Ada soalan. Jadi scope design, dia akan masuk dalam test 2. Dia akan masuk dalam assignment. Okay. Dan dia akan masuk exam. Jadi semester ni panjang sikit. Okay. Ada 1 bulan extension. Okay. Lepas exam mungkin ada face to face lecture dalam 5 minggu lah untuk ulang kaji dan untuk pelajar buat makmal yang tertinggal makmal. Tapi kita tunggulah keadaan, tunggukan keadaan sebab pandemik
COVID ni dia sekarang Malaysia macam ini. Macam ini. Dia kalau Canada dah tinggi. US lagi tinggi. Kan? So Malaysia kat sini. Sebab dia pakai PKP. Kan? Kemudian dia ada PKPD, diperketat. Kan? Jadi kena duduk rumah lah. Kalau keluar beli barang saja. Okey. Lainnya duduk rumah, semayang tak boleh, semayang Kenapa jemaah. tak buat darurat lah tu? Ya? Tak dengar. Kenapa tak buat darurat lah senang? Kalau lockdown Kenapa tak buat darurat lah? Kalau lockdown nanti dia akan jadi lain pula. Dia akan jadi panik lah. Panik. Panik buy. Tapi tu ada orang yang keluar tu bukan lagi ya. Dia keluar sebab pergi pasar. Kilang-kilang pun banyak kerja. Dia boleh kerja, kedai ubat boleh kerja, kedai makan boleh kerja, kedai runcit boleh kerja, Maiden boleh kerja, yang bekerja lah. You all duduk rumah lah, saya pun duduk rumah. Ada Tapi kalau yang buat macam NGO buat bagi makanan tu macam PU Abu tu. Dia bagi makan tu polis kira sebab ramai orang susah, jadi dia tak boleh nak cover. Jadi NGO ni bantu pun, kerajaan pun tak ada halangan lah. Cuma dia kena dia safety lah. Kan, pakai sarung tangan, pakai mask. Banyak orang susah. Tu banyak orang susah. Kita kena tahu walaupun duduk ramai orang susah. Di dalam kesusahan tu ada kesulitan tu. Ada. Bodoh. Kalau dah tengok PU Abu dia macam nak cari jodoh baru. Itu kita tak tahu. Allah bilang bersawab. Biarlah turunan dia, tak ada masa lampau. Okay. Ada soalan ataupun nak berehat sekejap? Kita rehat sekejap. Rehat. Okay, so kita berehat sekejap. Boleh tak? Okay, kita sambung lagi 15 minit. 15 minit maknanya 10.45 kita masuk balik. Terima kasih.